So we are ready now going to Campo Juan. Hello. For our school base camping. Then na mga parents ay wanted din sila. Thank you sa inyong support, my dear parents. Tapos kini siya sumunod kini siya. Ready na mo diha? Dala lang, di ba? Oo. Naman mga parents, hello. Hi. Say hi. Hi, ma'am. Say hi to the vlog. Change mode. Change mode. Hello. Hi, guys. Hi, sir. So we are here now in Campo Juan. Naanapod siya, nakita na po siya sa camera. Campo Juan for our school base camp. Ready na. At exactly 9 o'clock we will start for our lecture. And of course, shout out Sir Julius ang may tag-iya sa Mushroom Company. Teachers also is ready. Thank you sa inyo, ma'am, sir. Pero sila ang gasigig ano. Dagay kina sa yup. Morning everyone. Nag-aasa mo din sa Cagayan. Kasi bugo ba tanan? Rato, bugo. Okay. So, just a background, no? I was assigned katong kabalong ako itong Bagyo 2013, itong Super Typhoon. Nakabalong mo ito. Yolanda. So, nasa ano, Ma'am, sir, balat din mo ito ba ha? Ako na yung stars. Nag-Sacred Heart Academy. Na-train ko CPR. Sir, are you okay? Last, go. Sir, are you okay? Mag-ihap, are you ready? Ready? Sige, ilang ang elbow, sir. Yun. Ready? 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Come on! 2, 3, 4. This afternoon, guys, we are having our lunch for our first day here in Campo Juan. Kaway. Ay, naulahin na inyong kaway. Ayun na sila. Because table na busy na sila, wala na sa pagkaalam sa camera. Ay, ito pa isa. Now to the Heritage House for our first group. Proceed. This is our school base camp here in Campo Juan, Diclum, Campo Juan. Oops, wait na. 1, 2, 3, say Scouts! Yes, ma'am! Ang mga bagagnaw. Susurdom kita biyon. Sila guys, na busy na. Mukha, ngit-ngit man. Bawal. Hello. Ay, kaduha nga person sa pika sa nasa ikatulo. Wala, paspas kayo sila mawing-wing sa ilang body. Mula mga octopus.
Una sa ikapat. Una sa ikalima. Una sa Ay, mo ka pa kay mo no. Bibo kaya itong ano kay... Sir, Ala, nakita ang Pops! Sa to! Ala! One! Two! Matundog ang nakareceive daw 3,000 Nga! Tuloy ko sa mga beggars. Ayun, ang ipon, nakita ang ipon. Balik sa uno! Now for our cooking time. Hi guys! Then another group. Guys, hello! Cooking time. Then we have here another group with Ma'am Ruby. Di ka ba magbali? For this group, ang pambato si Ma'am Cha. Wow, nagkalayo na yun. Okay, napot din na other group. Bahala mo dyan, hindi wala problema. Oh, grabe, igangan gini sa perminti man, ano sa bukid. Then this is another group, ang pambato din si Sir Dave and Ma'am Jamaria. Ala, wala na pulos. And din yung grupo, we have ang pambato si Mama Rejoy. Da lagi manda. Oh, di ba? Okay, so for this moment, we were having our dinner. Hello, guys! Okay, hello! Hello! Hello, guys! Dinner! Hello! Okay, next, tapos na table. Ay, of course, sila magpahulahi ang mga facilitator. Hello! Video na din picture. Hello! Okay. Oh, Unggoy, ready? Hi! Oh, Cheetah! Hello! And about here, Leon! Agila! Ikaw, man. Wait. Ayaw kasi po, Earl. Okay, go! So we are having now our tree planting here in Campo Juan. Ano ba yun? Oh, anaas ka daan para dili mabalik. Pumunta ng kin. So tree planting, guys. Kana na ito We have here. Naugin ninyo dara, napitan na mo kanisa. Hadlok kami sa suy. Pang pag ina sir. Na ba dito, boss? Pwede ito agos bigis. Sumatuwad ka bantay. Ayo, ikupensa palantar oh. Palantar na naka sa edge.
now our breakfast here in Kampong 1. Para malaksa. Oh, na. Kasang ganito sa inyo, tuyo kong balik. Hindi na yun. Ganun na lang po. Asang mo ba yung nakalain? Gawa mo kubok, kinsa yung part niya. Gawa mo kubok, parang ba? Careful sa kamot ha. Oh, ang kamot sa ubos ka na maipit. Tayo pa, tayo pa, tayo pa. Perfect score plus 2. Yes, we have the idea about bees. In order for this idea to grow, we have Eh, sa paggamaya, dapat ako mag-isip ako. Bangin ninyo! Ano may nakakuha? Uy, tabangan ninyo ba? Ayaw ko. This is Mama Papa calling for a chat. Anyone out there? Loud and clear. How is it going over? Alin, absan na mo! Tabangin din siya kung asa siya gusto mo tulog. Okay, sa taas, sa ubos, sa tunga. Okay, tumayaw yung tunga. Gali, tabangin siya. Tabangin siya siya gawas na. Higo na din. Higo na dito. Sisid. Oh, go! Left. We're going home. We are done with our school-based camp. 1 night and 2 days. School-based camp. Bye.